Okey, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan ionization energy. Okey, definition untuk ionization energy. Okey, first ionization energy definition is minimum energy required. Okay, so minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom from its ground state. So biasanya untuk ionization energy ni, kalau untuk Lyman series, okey, kita nak buang elektron, bermaksud kita start from energy. Okey, kalau Lyman series, so n kita equal to 1. So next is n equal to 2. Okay, n equal to 3, n equal to 4, dan sampai kepada last kali adalah kepada infinity. So kalau kita nak kaitkan dengan ionization energy, maksudnya kita nak remove elektron from ground state, kita nak remove elektron. So maksudnya dia mesti transition dia daripada n equal to 1 to n equal to infinity. So kalau kita nak kira, calculate the ionization energy of hydrogen atom in kilojoule per mole. Okay, so bila kita nak calculate energy, formula kita adalah delta E equal to RH 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2. Okey, nilai RH to calculate energy adalah 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. Okey, masukkan nilai N1 kita mestilah N equal to 1. So, 1 kuasa 2 tolak 1 per infinity kuasa 2. Okey, selesaikan. So, kita akan dapat jawapan kita 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 Joule. Okey, tetapi ini tak selesai lagi. Sebab kalau kita refer kepada definition, kita nak remove 1 mole of electron. Nilai yang kita kira ni adalah untuk 1 elektron. So, bila kita nak kira untuk 1 mole electron, so ionization energy, okay, ionization energy kita kena kira untuk 1 mole elektron. So, jalan kerja kita 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 Joule darabkan dengan 1 mole mempunyai 6.02 kali 10 kuasa 23. Okey, elektron. So, kita kira, selesaikan. So, kita dapat jawapan 1312,360 Joule per mole. Okey, so tetapi disebabkan oleh soalan kita nak dalam unit kilojoule per mole, so kita divide by 1000, so kita dapatlah 1312 kilojoule per mole. Okey, untuk soalan PSPM 2011-2012, describe the formation of line spectrum of hydrogen atom in Lyman series. Okey, so bila kita nak explain, so the energy in hydrogen atom are quantized. Electron in hydrogen atom absorb energy and excited to higher energy level. When electron at excited state, electron are unstable, and when the electron drop back to lower energy level n equal to 1, sebab ini adalah Lyman series. Okay, the energy is given off in the form of photon and line spectrum is produced. Okay, soalan seterusnya, calculate ionization energy. Okey, bila kita nak determine ionization energy, kita kena faham ionization energy adalah calculation yang melibatkan N1 kepada N infinity. Tengok figure 1, kita kena determine dulu yang mana first line kita dan mana line yang menunjukkan ionization energy. Okey, yang jarak dia yang besar, ini adalah first line. Ini adalah second line. Okay, ini adalah third line. So, line yang menunjukkan ionization energy ini adalah line yang terakhir. Jadi, line yang terakhir ni kita juga panggil sebagai convergence limit. Okay, nilai yang terakhir ni merujuk kepada ionization energy kita. Jadi, kita kena ambil nilai 10.97 untuk buat calculation ionization energy. So, kita diberikan wave number. So, wave number bermaksud wave number adalah 1 per lambda, sama dengan 10.97. Okey, so disebabkan dalam unit mikrometer, so kita tukar kepada unit meter dengan darab 10 kuasa 6 meter. So sekarang dapatkan lambda. So lambda sama dengan 1 per 10.97 kali 10 kuasa 6 meter. So kita akan dapatlah lambda equal to
9.116 kali 10 kuasa negatif 8 meter. Okey, seterusnya kita nak calculate delta E. So, delta E equal to HC over lambda. So, kita nak guna lambda ni untuk calculate delta E. So, masukkan nilai H. H kita 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule per second. Okey, H adalah Planck constant. C adalah speed of light 3.0 kali 10 kuasa 8 ms minus 1. Dan juga divide by lambda kita 9.116 kali 10 kuasa negatif 8 meter. So, kita selesaikan. So, kita dapatlah delta E bersamaan dengan 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Okey, so disebabkan oleh kita nak kena calculate ionization energy in kilojoule per mole. Okey, jadi so kita kena calculate ionization energy bersamaan dengan 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Okey, darabkan dengan Avogadro constant 6.02 kali 10 kuasa 23 divide by 1000 untuk dapatkan jawapan dalam unit kilojoule. So, selesaikan, kita dapat jawapan 1312 kilojoule per mole. Okay, then name two species that exhibit similar line spectrum of the hydrogen atom. Okay, kita boleh ambil apa-apa saja contoh yang mempunyai satu elektron. Okay, any species that have one electron. For example, okay, untuk parts any species tu kita boleh bagi jawapan contoh macam He plus ataupun Li2 plus, apa saja yang mempunyai satu elektron.